खाजानि ताखुकताई बुखुकसं नरक साइमन्ना थांनाय 25 तारिखो अजागा बिजेपिनि दालालिर काइसा बिबृति सभा होनै साधारण बरक 2-1 परिबार नावै अजागा काइसा बंने बिबृति सभा संसाखा अ सभाव भरम गोनां विद्युत देप्रमा कूटनीति रुवै सिनी भरक बाय बरकनो दफा बाय दफानो वालायनि बुलायरिनानि कक सामाबाय তিনি শান্তি সুস্থ পরিবেশ প্রিয় বুবাগ্রানির নেতৃত্বে তীব্রামথাতি হিমনাইতে কবই দফানি সামং তাংনাই রংনি বিরুদ্ধে কক সাবই তিনি তীব্রামথানি হরনি 12টা একটা সময় পার্টি অফিস সব শাখা বরং গোনাं তাকুকতাই বুখুকসং আং তিনি অবনো সানানি মুচঙ্গো সেই বড় কুবুই হিংকাই ব তিনি অর উস্কানি মূলক কক সাগলা কামু কারণ ব দফানা হামজাকনাই হিংকাই তিনি অর তীব্রামথানি पार्टी पे सब सागर गला खामो आबोनि बागै जों तिप्रामथा तैबो कराखै बासानाय जों तिप्रामथानो आबोबाय सिग्रि मांगलाक आबोबाय उथुलुरि मांगलाक तिप्रामथा तैबो कराखै बासानाय बसकांनि दिनो आबोनि बागै जों जे दुष्कृतिकारी रंगे बुमुंबाय एफआईआर खालायका किन्तु पुलिस तारातारि एरेस्ट खायाखै आबोनि परिबर्ते ब तिप्रामथा तैबो शक्तिशालीके बासानाय ताखुकताय बुखुकसं नरक साइमानो বিদ্যুৎ দেপ্রমা yang waisa kai tongo karon boto jekhani mui kahamano aro sepoyu dini borom ngenang tribal welfare ni minister bikas deproma bini nogotabo mantri bla mangso muiso gobang na songai mano kothok songmona take aro thang boike norok saimano जों जे समया एडिसि इलेक्शन पाइमिनि परा सरकार गठन खायका आब्रो चिनि तिप्रामथानिबो आमां सकul मैयाबन बगैछि नर बयदं होयो नरक साइमानो खोनाबो जागाजानो साबो कथा संगै थानो बिनि ककबाय खाजानि ताखुकताय बुखुकसं केबो वाबांगानि करै साइमानो ब बिजेपि नि दालाली जे दल हामियानि दालारि 1 टाका 2 टाका बे पाइजाकनाय विद्युत देप्रमा आबोनि बागै अ कानागिनि जे बरक खाकुफोरकाय तंनाय खाकाहामकाय तंनाय आपनि हाय नेता रंनि लगी तातंनि आबहाय लिडार रंनि लगी तातंनि नै आं नरनो खाबाय खुबै कयनो आं किसिसा